نام ہے عشق کے بول۔ کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا، مشتاق طبع لذت تو جگر کی ہے، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب گوٹکی والوں سے سوال کریں گے، یہ وہی ہے کہ گرو آپ اور ان پر مچلو؟ الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا۔ یہ وہی ہے کہ گرو آپ اور ان پر مچلو، الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا۔ جواب درست دے دیا ہے، ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا۔ مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا، مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا۔ جواب درست دے دیا ہے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے۔ محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ جواب درست دے دیا ہے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، بنایا محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت، آسی کا تمہیں حامی و گمہار بنایا۔ کیا آپ بات کرتے ہیں سبحان اللہ کہ میں ایسا گناہگار جس کو کوئی نہ پوچھے، ایسی قسمت بنا دی رب نے کہ آسی کا تمہیں حامیوں غمخوار بنایا۔ جواب درست دے دیا ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت، اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت، آسی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا، آسی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اس کے بارے میں کئی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک روایت اس طرح کی بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حج کے سفر پر جا رہے تھے اور شدید طوفان کشتی میں آ گیا، کشتی کے لوگوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، کفن بھی پہن لیے کہ اب لگتا ہے ڈوب جائیں گے، مگر میرے رضا کو نبی پاک سے محبت کیسی ہے، کہتے ہیں حضور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اچھا، اس میں اس شعر میں ایک اور بھی اگر کیفیت ہم اس وقت بنائیں کہ حضور ہم تو چل پڑے آپ کے راستے پر، ہم نے تو حضور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، حضور آپ کی شفاعت کے ہم خیرات مانگ رہے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے کرم فرمائیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کریم ڈبوتے نہیں ہیں کریم تیرا ہی دیتے ہیں۔ وہ کیسے، یہ ایک انداز ہوتا ہے سبحان اللہ۔ اگلا شعر ہے، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو
दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको मुश्किल में है बराती पुरखार बाद ये हैं। मुश्किल में है बराती पुरखार बाद ये है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दुया डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब आने दुया डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सुवारी रोको दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सुवारी रोको मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए। अब हो सकता है ये शेर जो है कि कौन से बाराती कौन से दूल्हा, लोग इसको शेर को समझ नहीं पाते और आला हजरत का क्या माफी ज़मीर है ये भी नहीं पता। जो हम थोड़ा सा समझते हैं इससे या पढ़ा कहीं कि ये बात हो रही है मेराज की रात की, जब नबी पाक को मेराज का दूल्हा बनाया गया और नबी पाक जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो साथ कौन थे? हजरत जिब्राइल थे, फरिश्तों की एक फौज थी, सारी बारात है और नबी पाक दूल्हा हैं। मगर सिदरतुल मुंतहा के बाद मेरे आका आगे जाते हैं, मगर जिब्रील अमीन कहते हैं हुजूर अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मैं आगे जाऊंगा मेरे पर जल जाएंगे। तो हुजूर दूल्हा से इतना कह दो प्यारे बराती प्यारे सवारी रोको, हुजूर आप तो आगे चले जाएंगे, मुश्किल में है बराती पुरखार बाद ये, हमारी यहीं तक रसाई है हुजूर, अब आगे आप हैं, आपके रब की रहमतें हैं। तो क्या शान है कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। ये शेर कई बार आपने सुना होगा। अब दोबारा मेराज का तसव्वुर बांध के सुने कि दूल्हा से इतना कह दो दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सुवारी रोको दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं। आग दोजक की जला ही नहीं सकती उनको। इश्क की आग में दिल जिनके जला करते हैं। क्या बात है, अगर दिल नबी पाक की इश्क की आग में जल जाए तो फिर दोजक की आग नहीं जलाती। आला हज़रत एक और जगह भी लिखा ना, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तू सलाम उनसे दरे पाक पे जाकर कहना, इल्तिजा तुझसे हम इबादत सबा करते हैं। इल्तिजा तुझसे हम इबादत सबा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब। तू सलाम से दरे पाक पे जाकर कहना, तू सलाम से दरे पाक पे जाकर कहना, इल्तिजा तुझ से हमें बात सबा करते हैं, इल्तिजा तुझ से हमें बात सबा करते हैं। जनाब अब
मोटकी वालों की बारी है और अब आपको तर्स सुनाई जाएगी। वो तर्स से आपने पहचानना है कि ये कलाम कौन सा है। जी फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। लाला मूसा वालों की बारी है, तर्स सुनाई जाए। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा माशाल्लाह। चले माशाल्लाह, ये हो गया। अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की बारी है और चले मैं चाहूंगा पहले एमन गोट वालों से एक सवाल कर लेते हैं और इसी मशहूर ज़माना कलाम का मशहूर ज़माना शेर सुन लेते हैं आपसे कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। चले भाई, कौन सुनाता है? कौन देता है देने को मुंह चाहिए? जी, नाम भी बताएंगे, अपना क्या करते हैं बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा वालेकुम नाम अस्सलाम। मोहम्मद फारूक है, मैं मेमनगोट से आया हूँ और हमारा काम इवेंट्स मैनेजमेंट का है। माशाल्लाह, और शेर सुना दे हम। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। माशाल्लाह। मुफ्ती कासिम साहब दामद बरकातहुल्लाह आलिया की बड़ी खूबसूरत किताब है ए लोगो, ये किताब इन्हें तोहफे में पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह। चलें जनाब, अब हमारे हाजरीन के लिए भी कोई तर्ज सुनाएं, अब ये पहचानेंगे। जी ये माहे काफिला भी है, काफिले की तारीख भी लेते हैं साथ साथ। चले माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मोहम्मद फरमान अत्तारी, जामियातुल मदीना छांगा मांगा से। जी जी, 12 दिन के लिए मदनी काफिले का क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तर्ज भी सुना दें। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ कर। क्या बात है। ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्ते नजा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना,
माशाल्लाह जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं।